bango. Yan, patuyuin nyo lang yung pork steak. Patuyuin nyo na maigi. Tapos lagyan nyo na ng asin, lagyan nyo na ng paminta. Tapos yung oyster sauce, i-rub nyo ng maigi para masarap. Yan, masarap siya. Yan. Tapos i-marinate nyo. Yun, 30 minutes, 1 hour para mas masarap. Manot yung lasa. Tapos painitin nyo na yung non-stick pan. Isa lang na ang pork steak. I-sear po natin pork steak. Sear po natin. Nang walang mantika. Walang mantika. Tapos, set aside. Lutuin na yung iba. Yan, lagyan nyo ng bawang at saka sibuyas. Yung pinagsiran. Wait lang. Tapos, lagyan nyo na ng butter. Yan, ang magpapasarap dyan. Ayan, lagyan nyo na yung pork steak. Diba? Para sumarap ang lasa lalo. Ayan, ganyan. Okay na yan. 23 minutes lang. Pag alam yung luto na, serve nyo na. Para mas masarap pag serve mas mainit. Diba? Try nyo lutuin. Thank you for watching.